হানিমুনে গিয়ে যুবকের মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় থাকাকালীন মধ্যপ্রদেশের এক দম্পতির নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন পর উদ্ধার হয় স্বামী রাজা রঘুবংশীর নিথর শরীর। যে অস্ত্র দিয়ে জানে শেষ করা হয়েছে সেটিও পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই স্ত্রী সোনামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের আরও 3 আততায়ীকে। সোমবার মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এক পোস্টে জানান, 7 দিনের মধ্যে এই মামলায় মেঘালয় পুলিশ একটি বড় সাফল্য পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশের 3 জন আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মেঘালয়ের ডিজিপি ইদাসিসা নোংরাং বলেন, সোনাম তার স্বামীকে জানে শেষ করার জন্য লোক ভাড়া করেছিল। এক সংবাদ সংস্থাকে ডিজিপি জানান, একজনকে উত্তরপ্রদেশ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আরও 2 জনকে ইন্দোর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিরা আরও কয়েকজনের নাম জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে যে রাজার স্ত্রী তাদের ভাড়া করেছিল। সোনাম উত্তরপ্রদেশের নন্দগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করে এবং পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে ধৃতরা হলো আকাশ রাজপুত, বিশাল সিং চৌহান এবং রাজ সিং কুচওয়াহা। রাজ ও বিশালকে ইন্দোর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই রাজের সঙ্গে সোনামের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যাচ্ছে। রাজ সোনামের বাবার ব্যবসায় এক কর্মী বলেও জানা গিয়েছে। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলা থেকে অনন্ত কর্মী নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রথম দিকে সোনাম জানায় যে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন শোনাব আপনাদের। See, if you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground, and yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. Sir, can you shed more light on this? Raj Kushwaha is the boyfriend here who is Sonam. An extramarital affair was there, and also this was a pre-planned. Just if you can rule out or whatever. See, if we connect the dots, preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates. জানা গেছে গত মাসে বিয়ে হয় এই দম্পতির। মধুচন্দ্রিমার জন্য দম্পতি বেছে নেয় মেঘালয়কে, কিন্তু মেঘালয়ের সোহারাতে ভ্রমণের সময় থেকে উভয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে দম্পতির পরিবারের সদস্যরা মেঘালয়ে পৌঁছান। সেখানে পুলিশ, এসডিআরএফ, এনটিআরএফ, এসওটি এবং ড্রোনের সাহায্যে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। অবশেষে গত সোমবার রাজার নিথর শরীর উদ্ধার হয় ওই সাউডাং জলপ্রপাতের নিচের একটি গিরিখাত থেকে। পুলিশের একটি ড্রোনে সেটি ধরা পড়ে। নিথর শরীর ছাড়াও একটি হাতিয়ারও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা তদন্তের জন্য পূর্ব খাসি পাহাড়ের এসপি হারবার্ট পিনিয়াইট খারকোঙ্গরের নেতৃত্বে একটি এসআইটি গঠন করা হয়। রাজা রঘুবংশীর ভাই তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूँ। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সোনামকে জিজ্ঞাসাবাদে রাজ নামে ওই যুবকের নাম উঠে আসে। পূর্ব খাসি পুলিশের সুপার বিবেক সায়ম জানিয়েছেন, বিয়ের আগে থেকে রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সোনামের। এমনকি রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে বিয়ের পরে উভয়ের যোগাযোগ ছিল। পারিবারিক সূত্রে সোনামদের সানমাইকার ব্যবসা ছিল। স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সেখানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত 21 বছর বয়সী রাজ। সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল দুজনের, প্রায়ই তাদের ফোনে কথা হতো। এমনকি রবিবারও সোনামদের গুদামে কাজে এসেছিল রাজ। এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ, দেখাবো আপনাদের।
देखिए आशुतोष, जो हमारी बातचीत हुई कैब ड्राइवर से, एक प्राइवेट गाड़ी हायर की गई थी जिसके जरिए सोनम को लेकर के जो शिलांग पुलिस है वो पटना पहुंची है। हालांकि उस गाड़ी की ड्यूटी अब ओवर हो चुकी है और ड्राइवर यहां से निकल चुका है, लेकिन जाने से पहले जो आज तक से उसने बातचीत की है उसमें उसने कहा कि जब पूरे सफर के दौरान शिलांग पुलिस से कोई बातचीत नहीं कर रही थी जो सोनम है, और बार बार वो केवल एक बात कर रही थी कि उसके सिर में बहुत दर्द है, बहुत परेशान दिख रही थी सोनम। बहुत कम बातों की चर्चा उसने की पूरे सफर में, लेकिन हाँ, सिर में दर्द की बात वो लगातार कह रही थी। दोस्त, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। फुलवारी शरीफ थाना है ये, और पटना शहर की तरह जब आप अंदर आते हैं, चूंकि आप भी यहाँ आते रहते हैं, तो ये सबसे पहला थाना पड़ता है पटना शहर के अंदर, और ये फुलवारी शरीफ थाने में ही इस वक्त सोनम को रखा हुआ है। शिलांग पुलिस यहीं लेकर के रुकी है, और हम आपको सहयोगी नदीम से कहेंगे दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं, थोड़ा आगे जाकर के, जहां ये तो थाने का वो प्रीमिसेस है जहां आमतौर पे पुलिसकर्मी बैठते हैं। थोड़ा हमारे साथ अगर पीछे फॉलो करें नदीम, तो हम आपको दिखा पाएंगे। थोड़ी देर पहले हम शिलांग पुलिस से भी बातचीत कर रहे थे। ये पिछला हिस्सा है सुतोष, जो स्टाफ क्वार्टर्स होता है, जो रात में ड्यूटी करते हैं लोग, और इसी हिस्से में इस वक्त शिलांग पुलिस भी है और जो सोनम है वो भी यहीं पर है। और ये माना जा रहा है कि यहां से जब उनका टिकट कंफर्म होगा तो यहां से ही आगे मूव करेगी शिलांग पुलिस उनको लेकर के। मैंने थोड़ी देर पहले जो शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं साथ में, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत कहने की स्थिति में नहीं है कुछ भी। आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल मामला है, इस वजह से वो बहुत कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन दो संभावनाएं हैं आशुतोष, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहली संभावना ये कि अगर गुवाहाटी के लिए ही कुछ करना है, सबको पता है क्योंकि गुवाहाटी से ही आप शिलांग रीच करेंगे, तो गुवाहाटी के लिए जो पहली फ्लाइट है वो स्पाइस जेट की जो सर्विस एयर है वो लगभग 12:30 बजे के बाद है। लेकिन ये दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि जो यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट ली जाए, यहाँ से पहले कोलकाता जाया जाए और कोलकाता से फिर गुवाहाटी की फ्लाइट लेकर के भी जाया जा सकता है। तो इन दोनों संभावनाओं पर इस वक्त शिलांग पुलिस काम कर रही है। হানিমুনে গিয়ে যুবকের মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। মেঘালয়ের মধুচন্দ্রিমায় থাকাকালীন মধ্যপ্রদেশের এক দম্পতি নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিনের পর উদ্ধার হয় স্বামী রাজা রঘুবংশীর নিথর শরীর। যে অস্ত্র দিয়ে জানের শেষ করা হয়েছে সেটিও পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে স্ত্রী সোনামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।